अल्लाह के वास्ते लीडरशिप कुछ भी नहीं कर सकता है। आप लोगों को तकलीफ देता है, वो जलसे का भी ऐलान करेगा, रैली का भी करेगा। आप लोगों को, इस लोगों को हक बनता है गिरवान डालने का। आप लोग सिर्फ बिजनेस के लिए आता है, आप लोग खान रियाई के लिए तो नहीं आता है ना। तो आप लोग 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिए, खान के खातर के दिए ना। किसी ने जलसा किया, किसी ने कन्वेंशन किया था। हमारा भी हक बनता है बोलने का, और आपने गुस्सा किया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त चाचा पीटीआई स्वाबी धरने में मुसलसल 4 माह से इधर कामकाज करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। ये अली अमीन गंडापुर को कोई पैगामात देना चाहते हैं, तो इन्हीं की ज़बानी जानते हैं ये क्या पैगामात देना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी चाचा पीटीआई, आप अली अमीन गंडापुर को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं कल ने बहुत कोशिश किया था उसके साथ मिलने का, तो हम उसके साथ मिले। मैंने इसको ये कहा, सरदार साहब आज दिन है खान साहब का रिहाई का, और आप लोग तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो हम लोग आपको गिरवान पे हाथ डालेगा। उसने तो गुस्सा किया था। हमने भी इस पीटीआई में मारे भी काटे, जेलें भी काटे हैं। अभी मैं अली अमीन को ये पैगाम देता हूँ, अली अमीन भाई आप तो बड़े आदमी है, हमारा तो कुछ मफाद नहीं है पीटीआई में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तो आता है, आपको पता है आप क्या करता है और क्या नहीं। आप लोग सिर्फ बिजनेस के लिए आता है, आप लोग खान रियाई के लिए तो नहीं आता है ना। तो आप लोग 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिए, खान के खातर के दिए ना। किसी ने जलसा किया, किसी ने कन्वेंशन किया था। हमारा भी हक बनता है बोलने का, और आपने गुस्सा किया था। चलो इंशाल्लाह टाइम आएगा फिर मुलाकात करने के, फिर मैं आपके साथ फिर भी बात करेगा। आपके गुस्से का क्या हक बनता है? आप खान साहब का वर्कर है या आप खान साहब का सपोर्टर है? नहीं है भाईजान, आप लोग पैसे का सपोर्टर है। तो आप लोग खान के मोहब्बत ही होता है। क्यों 1 साल से ऊपर हुआ खान साहब जेल में है? तो अभी मैं वर्कर को भी एक पैगाम देगा, अल्लाह के वास्ते लीडरशिप कुछ भी नहीं कर सकता है। आप लोगों को तकलीफ देता है, वो जलसे का भी ऐलान करेगा, रैली का भी करेगा। आप लोगों को, इस लोगों को हक बनता है गिरवान डालने का। हम लोग, ये लोग नहीं पकड़ता है ना, खान साहब कभी भी रिहा नहीं होगा, ये याद रखो। और आप लोग ईमानदारी से निकलेगा और खान रिहाई के लिए। और एक न एमएनए होता है, न और एमपीए होता है, और ये वर्कर खुद लीड करो तो आप रिहा नहीं करो, मेरे हाथ में बंगड़ी डालो। अच्छा, कल आप अली अमीन गंडापुर से आपकी मुलाकात भी हुई, तो आपने खान की रिहाई की बात की, तो इस बात पे उन्होंने गुस्सा किया था? हाँ बिल्कुल गुस्सा किया था। क्या वजह है, क्यों गुस्सा किया था आपने? क्या ऐसी गलत बात की है? ये भाईजान नहीं चाहता है तो खान रिहा होगा ना, इसी वजह से इन लोगों को गुस्सा आता है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लीडरशिप नहीं चाहती कि खान साहब बाहर आए? नहीं चाहता है तो चाहता है। हम लोगों ने मारे भी खाए है, जेलें भी काटा है। मैं खुद अली अमीन के बाद एक टाइम गया था, वो बोलता है आपका एमएनए एनपीए नहीं है। भाईजान हम न ठेका मानता है, ना आपसे हम पैसा मानता है, हम खान का वर्कर है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से हमने खुद जब से भी तकरीबन 17-18 लाख नुकसान किया है। तो मैं उसके पास गया था, आपका एमएनए, आप तो वजीर आला है ना पूरे केपीके के, आप नजरियाती वर्कर को क्यों ख्याल नहीं रखता है? इन लोगों ने बिजनेस के लिए लोटे रखा है, ये बिजनेस कमाता है भाई। अच्छा। इनको खान नहीं चाहता है। तो मैंने कहा था आप क्यों गुस्सा करता है, हमारा भी हक बनता है ना। लेकिन इन लोगों को गुस्सा इस चीज़ का आया था, इसी दरमियान में इतना लोगों का और मीडिया का सामने ये क्यों बोलता है। हम भी बोल सकते हैं भाई, हम खान का वर्कर है, हम आपका गुलाम नहीं है। और आपका ये कुर्सी मिला है ना, खान के खातर से मिला है। और जब खान से आपके साथ नहीं होगा ना, आप अली अमीन भी नहीं होगा और न ये कुर्सी भी होगा। तो अभी इंशाल्लाह मेरे दिल में बहुत दुख अफसोसी भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो निकला है सिर्फ खान के वफादारी के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं, ठीक है। और अभी हमने जो कुछ बर्दाश्त किया आपके सामने, और अब और भी
یہ تو چھوڑو، اس سے بڑا بھی ہوگا نا، میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں. میں خان کا جالا ہوں. میں ان لوگوں کو لوٹا نہیں ہے جو یہ میں نے این پی اے منسٹر وزیر اعلیٰ یہ ہے کون. مسٹر گوور کے پاس بھی کیا تھا. ابھی خدا کی قسم میرے دل کہتا ہے اور ورکر کو بھی میں کہتا ہوں، کسی کے پاس جانا ہے ہمارا حق بنتا ہے گریوان پکڑنے کا. یہ ہم نہیں سٹارٹ کرے گا، خان رہا نہیں ہوگا. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ کے گرے بان پکڑیں تو خان رہا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے؟ نہیں بھائی جان، ہم کتنے دنوں سے بھی یہ پیغام ورکر کو بھی دیتا ہوں، ورکر نہیں نکلتا ہے. جب یہ میں نے یہ پیغام دیتا ہے وہ سب نکلتا ہے نا. تو ابھی ہم ورکر اس کو گریوان پکڑے گا نا تو اس کو خود پتہ چلے گا یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اگر کل جلسہ ہوتا تو کیا لگتا ہے کتنی سونامی ہوتی، کتنا کروڑ ہوتا، کتنی دنیا ہوتی؟ جو شیر افضل صاحب نے کال دیا تھا نا، ہمارا بھی 1000% امید تھا. تو سب ورکر نکلے اور ہم اسلام آباد کے طرف رخ کرے گا ڈالا جیل میں. میرے 1000% امید یہ تھا خان صاحب رہا ہو جائے گا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ادھر اتنا نقصان کیا تھا. صرف 2 گھنٹے کے لیے شو منٹ کیا تھا. اسد قیصر صاحب نے صرف 10 منٹ کے لیے آیا تھا، شو منٹ کیا تھا اور گیا تھا. اور الحمدللہ ہم پھر بھی اتنا کوشش کیا تھا. تو ہم اس کو وزیر اعلیٰ بھی نہیں کہتا ہوں، میں سردار کیا تھا. جب کیا میں نے کہا تھا؟ سامنے کھڑا تھا نا، ہاں. میں نے کیا تھا سردار. یہ اس کا نام جو بھی لے گا نا میرا ڈی خان کا ہے، سردار علامین خان. میں نے سردار کہا تھا. مل سردار صاحب، ہم جنڈولا پی ٹی آئی چاچا، ہمارا بات بھی سنا ہے اس نے. تو اس نے غصہ کیا. کیوں غصہ کرتا ہے؟ ہم بھی مار کھایا، میں نے غصہ نہیں کیا تھا. ابھی آپ مار کھائے گا اسی گراؤنڈ میں. یہ ورکر میرے کو تپڑ دے گا نا، ہم اس کے ساتھ غصہ نہیں کرے گا. یہ گراؤنڈ خان صاحب نام پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا. اور آپ زمان پارک میں ایک ایس ایف کے بندے نے میرے کو لگ دیا ہے انعام، گواہ ہے، ابھی علامین کے ساتھ ہے. میں نے اس کو کہا مل دوسرا لت بھی دے، یہ خان صاحب کا گراؤنڈ ہے، گواہ ہے میرے ساتھ. اور آپ کا کرسی ملا ہے، بدماشی کرو، پی ٹی آئی چھوڑ دو. پی ٹی آئی میں بدماشی تو نہیں، وہ تحریک انصاف کا پارٹی ہے. پی ٹی آئی چھوڑ دو، آپ بدماشی کرو، جس کے ساتھ کرے گا کر لو. علامین خان آپ کے ساتھ نزدیک بند ہے انعام، جو میئر کا الیکشن لڑا ہو. اس سے آپ پوچھو زمان پارک میں پی ٹی آئی چاچا کے لت کدھر لگا ہوا ہے. اور میں اس بندے کے پھر بھی پیچھے گیا تھا، مال 2 لت اور دے. وہ یہ خان صاحب کا گراؤنڈ ہے، اس میں آپ کو کچھ نہیں کہا تھا. ہاں، اپنے گھر میں لے، آپ کے گھر میں آپ لت دیتے ہیں، پھر میں آپ کو بدماشی دکھاتا ہے. صحیح ہمارا نظریہ ہے بھائی خان کا. بہت شکریہ چاچا پی ٹی آئی. آپ نے شروع دن سے ساتھ دیا ہوتا، بیچ میں لگائے نا فی الحال جو